اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے وردین مبی کے، اللہ کے محبوب کے وردین مبی کے، حقدار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند۔ آقا کے محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کے محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند۔ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আমরা আমাদের হারামাইন পরিবার আজকে এসেছি পুলিশ স্টাফ কলেজের মাঠে ফুটবল খেলতে। ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে আমাদের আজকে। স্টুডেন্টদের মধ্যে খেলা হবে কয়েকটা গ্রুপে, যারা বিজয়ী হবে তাদের জন্য রয়েছে ট্রফি এবং খুব সুন্দর চমৎকার ট্রফি রয়েছে, এবং আমাদের টিচারদের খেলাও হবে। এরপরের ম্যাচ আমাদের টিচারদের মধ্যে হবে হেফজখানা বনাম হিফজুল কোরআন শাখায় যেই টিচার রয়েছে তাদের মধ্যে, এবং নাজেরায় যেই টিচার রয়েছে তাদের মধ্যে একটা ম্যাচ হবে। যারা বিজয়ী হবে তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব ইনশাআল্লাহ। اسلام کے آگے ایک آہنی دیوار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند۔ আমরা মাঝে মাঝে বাচ্চাদেরকে এভাবে খেলাধুলার ব্যবস্থা করে থাকি যাতে করে ওরা পড়ালেখার প্রতি উৎসাহিত হয়। আমরা কখনো কখনো এটা যে এই সপ্তাহ যারা সবক সৎসবক খুব ভালোভাবে দিবে তাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব। থ্রো নাই আমাদের খেলার মধ্যে। উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় হচ্ছে ফুটবল খেলার মধ্যে থ্রো থাকে, কিন্তু আমাদের খেলার মধ্যে কোনো থ্রো নাই। اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، اسلاف نے دی تھی وہ جہاں کو وہ منور، اسلاف نے دی تھی وہ جہاں کو وہ منور، تہذیب کے مینار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند۔